निश्चय जीवी आर ताकू छुईबा ताकू संस्कार करबे बोली जेतेले लक्ष्मी गाधुतिले जानलो जेतेले गाधुतिले हळदी माखी करी हळदी माखी गाधुतिले जेतेले सेतेले सेतके बेल के किए नि थाई जने सारस्वत साधिका वर्ष 84 वर्ष कृष्ण लंपटिया नही कृष्ण बहुत सच्चोट करी कराऊ था मुही मबिनु अन्य गति नाही भगवान कहिजन परे एते भगवान सेवा करो माता पिता रुआर सेवा रु न दुनिया रे जुआब कौशल पर स्वतंत्र कार्यक्रम चर्चा खुल्लम खुला खुलामेला बंधुगण आज आमर संगे जड़े प्रतिभामयी महिषी बसन तांकर बयस 84 घर चलाबार संगे संगे निजर छुआ मान को समाज रो मुख्य रास्ता के आनिकरी बलिष्ठ परिचय गढ़ी तोड़बार संगे संगे से सारस्वत साधना करी खूब सुनाम अर्जन करिछन आउ जदि भी तांकर पैतृक आशीर्वाद अच्छे लेखकीय आशीर्वाद अच्छे सारस्वत आशीर्वाद नहीं जन्म होइछन तथापि भी निजर प्रचेष्टार से 6 खंड बही लिखि सारिछन आपण माने देखबे बोले जानि पारबे कली कालर भावना गोटे बही तार संगे भक्ति संगीत गोटे बही तार संगे अच्छे श्रीकृष्णकर बालक लीला आ गोटे चटी बही जय जय जगन्नाथ स्वामी नमो नमः गोटे अच्छे आउ तार संगे बड़ बहीटे देखुन कोसली भागवत आउ एड़े बहीटे से लिखि पार 12 खंड भागवत के से गोटे संकलन रखीछन आउ कोसली साहित्य जगत के गोटे अमूल्य उपहार देछन तांको आज आम चर्चार मचान रे भेटमा तांकर संगे 2-4 पद कथामा तांकर मानसिक चिंतन एडेटे बही लिखि पारवार जेन बफू गोटे दम सेटा के नु पाइले से विषय रे आमे तांकनु पचरेगिरी बुझमा सीधा सड़क कथा आमा चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला बंधुगण जे आमर संगे बसचन से होचन सुलेखिका कमलिनी पंडा पाटनागढ़ माटीर सुनामुड़ा सुंदर जीवन शैली संगे सुंदर चिंतन नहीं शाश्वत सारस्वत साधना रे सारा जीवन कटे दीचन 84 वर्ष बयस से पहुँची सारीचन वर्तमान आसुन तांको सीधा सड़क भेटमा माँ आपन को नमस्कार शुभेच्छा हमर मचान के हाँ अच्छा एडेटा बही कोसली भागवत केते पृष्ठा अछि एटा एरा 1000 तक थिबा 1000 पृष्ठार गोटे बही केते दिन लागला लिखवार लगी मते 2 वर्ष तक लागला 2 वर्ष काल लागला घरर काम सबू करू थान आउ तापर ई बही लिखु थान कि घरर काम धंदा अन्य काहे के दे दिले आ निजे खाली बही लिखले मुई कहूचे सुनो मुई बही जेतेले लिखु थे मुई किछि घरर कथा नहीं जाने मोर बहु बने मते चाहा जलखिया ठारू मोर घर के आस दियो मोर पास के आनी दियो नालो चाहा ठारू जलखिया ठारू आन देबे जेतेले जेन सुविधा सब करबे आरु मोर फैमिली रे मते सहयोग बहुत करिछ आर मोर स्वामी गला मते बहुत करिछ कलम एका 2000 कलम देछि इथिरे लिखवार लगी एडेटे बही हाँ 12 खंड भागवत आर मोर स्वामी के जेते बेले देता कहमी बेले मते निश्चय सेटा जोगाड़ करते भी जानले आर मुई किछि मते कष्ट नै लागे मुई बही खाली लेखु था जानले बेले एडेटे बही मुई गुटे 5 क्लास पढ़ीथिली किंतु सब अनुवाद कला बेल के मते टिके कष्ट लागे किंतु भगवान मते आपे आपे कहि दैछन सब भल हिची सब बढ़िया हिची लोक भी पढ़ीचन बहुत लोक पाइचन हाँ किंतु एते बड़ बही जतबले अनुवाद करूथिले जेने असुविधा हे गले काहा के पछरौथिले की केना नहीं असुविधा हे गले मुई गुटे उच्चारण करि नहीं पारबी कि केन पदटा
ଲେଖି ନି ପାରମି ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବୁ ଏଇଟା କାଣା କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା କାଣା ଗୋଟେ କହତ ଆଇଲେ ହେଲେ କହିଦେଉନ୍। ଆଚ୍ଛା ମା ତମର କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ? ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଝିଅ। 5ଟା ପୁଅ ଝିଅ। 5ଟା ପୁଅ ଝିଅ କାଣା କାଣା କରୁଛ? ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଣ୍ଡା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ତାର ରିଟାୟାର ହେଇଛି। ଆର୍ ମଝିଆ ପୁଅ ମୋର ଓକିଲ ଅଛି ନ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଓକିଲ ଅଛି। ତାଙ୍କର ନାଁ କାଣା? ଶମ୍ଭୁଚରଣ ପଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରାଧାରମଣ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ରାଧାରମଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟର ଅଛି ପ୍ରୋଫେସର ହଁ ପ୍ରୋଫେସର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡକ୍ଟରଖାନା। ଆଚ୍ଛା ଆର୍ ବଡ଼ ଝିଅ ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ବୁର୍ଲାରେ ଅସିସିଆଲ ପ୍ରୋଫେସର ଅଛି। ଆର୍ ସାନ ଝିଅ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡକ୍ଟରଖାନାରେ ଡକ୍ଟର ଅଛି ପାଥୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ଅଛ ବୋଲେ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଗଢିଛ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଇଁ ନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗଢ଼ି ନାଇଁ ଘର ସଂସାର ଯେତେ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଗଢିଛ ଆପଣଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସଂସାର ବି ହେତକେ ମଜବୁତ ହେଇ ପାରିଛେ। ମହାପ୍ରଭୁକୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା। ମୁଇଁ ନି ଜାନି ବାବୁ ମୁଇଁ ତ କିଛି ନି ଜାନେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଜାଣିଛେନ। ମୁଇଁ ନିର୍ମାୟା ପୁରୁଷଟେ ମୁଇଁ କାହା ସଂସାର ସୁଖୀ ରହୁ ବୋଲଛେ ସଂସାର କେନା ସୁଖୀ ରହୁ ଆର୍ ମୋର୍ ପିଲା ଛୁଆକେ ଗଲେ ସୁଖୀ କରି ରଖିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିଏ? ମୋର ବାପା ଗୋପୀନାଥ ଯୋଶୀ। ଗୋପୀନାଥ ଯୋଶୀ ସେ ଲେଖକ ଲେଖକ ଭଗବତ ଲେଖିଛନ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ ମୋର ବାପା କୁଶଲୀରେ କୌଶଳୀ ଭାଷାରେ। କୁଶଲୀ ଭାଷାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ ଯୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ସେ ମୋର ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଣା ଶିଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର? ମୋର ବାପାର ନୁ ଆମେ କିଛି ନି ଶିଖି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲୁ ଜାଣିଲ ମୋର ବାପା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ମୋତେ ଆମକୁ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ନି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଲେଖାପଢ଼ା ଥି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ନି ଯାଉଁ ସେ ଲେଖଲେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆମେ ନି ଯାଉଁ ସେ ଲେଖାପଢ଼ା କରନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ବାପାର ନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କରିପାରୁଛୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବକେ ଭଲକେ ରଖିପାରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଇବାର ପିଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଁ ବୋଲିକିରି କହେମା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଜୁଆନ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ ସମାଜକେ ସେମାନେ କେନ୍ତାକିରି ବଞ୍ଚଲେ ସମାଜ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେମାନେ କିଛି ମଦ ପାଣି ନାଇଁ ପିଉନ୍ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନ୍ ମା ବାପାକେ ସେବା କରୁନ୍ ଜାଣିଲ ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖୁନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିମା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆର୍ ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନ ସେବା କର ମାତା ପିତାରୁ ଆର୍ ସେବାରୁ ନା ଦୁନିଆରେ। ଆଚ୍ଛା ମା ଆଉ କାଣା ଲେଖାଲେଖି ଏବେ ଚାଲିଛେ? ଲେଖିଛେ ବାକି ଯେ ପଢ଼ିଛେ ଏତେ ମାଟା କେନେ ଏବେ ଆରୁ ମୋର ଶୋ ନାଇଁନ। ଆଚ୍ଛା ଏଡ଼େଟେ ବହି ଛାପବା ଲାଗି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବା? ହଁ ହେଇଛି କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 କଲେ? ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? ଆପଣ କଲେ ନା ଆପଣ ତାର ବାପା କରିଛନ୍ ଓହୋ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍? ହଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ ଏଟା ସବୁ ମତେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଗଲା ବୁଲେଇଛନ୍ ଯେତେ ଅଛେ ଯେତେ ସଂସାରରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ମତେ ନିଜେ କାହିଁ ନେପାଳ ଠାରୁ ଯାଇଛେ। ଆଚ୍ଛା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଗୋଟେ ମହାପୁରୁ ଆମକୁ ଦେଇଛେ ଆମେ ଏନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଦେଖୁଛୁ ସଂସାରକେ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଯେନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ ଏନେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଦେଇଛେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ଆମେ ତାକୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛୁ ନା ଆଜି ବୋଲିକେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ତ ସବୁ ହେଇଛି ନା ଆମେ କାଣା କରୁଛୁ ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ ଜାଣିଲ କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପରେ ତାର ବିନୁ ଆର୍ କିଏ ଅଛି ସଂସାରରେ ଆମେ କିଏ ନାଇଁ ନ। ଆଚ୍ଛା ଏ କୋଶଲି ଭାଗବତ ଆମେ ଲେଖଲା ବେଲକେ ଆମକୁ କେନ୍ ଶ୍ଲୋକଟା ବେଶୀ ଛୁଇଁଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଥିଲା ମନେ ପଡ଼ସି କାଣା? ମତେ ଶ୍ଲୋକଟା ନାଇଁ ମତେ ଶ୍ଲୋକ ତ ନାଇଁ ଲେଖି ଖାଲି ଭାଷା ଲେଖିଛି। ହଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କେନ୍ ଅଧ୍ୟାୟଟା କେନ୍ ଜାଗାଟା ଭଗବାନଙ୍କର କେନ୍ କର୍ମଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଟାଣିଥିଲା ଶେଷେଥି ଯେନ୍ଟା ସୁର ପଡ଼ସି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦିଅ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତ ଖବର ଆସିଲା କେନ୍ତା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମୁଇଁ ନି ଜାଣିକିରି ଅପରାଧ କରିଦେଲି ହେଲେ ତୁଇ ଯା
कहबू अर्जुन को मोर सर काढ़ी देवे आर तुम्हें मो जाऊे न प्राण त्याग करुचे बोली हे अध्यायटा बेसी खराब लग्सी जे बोले कि एतके सबर गला अर्जुन को देखला युधिष्ठिर बोली कि अर्जुन छुबू नहीं तोर सबू कला नहीं जीवी भगवान बोली बुझल सबू कला नहीं जीवे तोर आर किसी नहीं रह जा अर्जुन बोले कि मत चाहे हो मोर भगवान सेटा मुई निश्चय जीमी जान मोर दी सीते आसब निश्चय जीवी आर ताकू छुआ ताकू संस्कार करमी बोली जान आर अर्जुन गले जाई करी फेर ताकर अर्जुन मोरटा काढ़ी दे मोर सरटा मु जाऊे मो देह त्याग करुचे न आर मुझे धाम रे आने रहन बोली जान आर देह त्याग करदेली देह जिते त्याग कले अर्जुन एतके सेटा नहीं से पिंडटा पकईदेला सब से अध्यायटा आमको दुख देसी सब बेले कह जायसी जे पृथ्वी रे काहारी घर संतान अच्छे नहीं अच्छे चिंता नहीं करो नंद घर संतानटा सब बेले ठीक करी थाउ नंद कुमार हेउ पति ता सेवा करी जाऊ दिन जोटा गोपी मानकर टुडे जेंटा सब बेले गोपी माने जेतेले वस्त्र हरण कली नालो जे जमुना कूल के जाई कर सन पूजा कली जान पूजा कली जी कृष्ण को पाइबार लगे गोपी मैंने किए मु अधिका कही दूचे तुमको जहाँ पचरुचे अधिका गोपी मैंने किए गोपी मैंने जिते लक्ष्मी गाधुले जान जिते गाधुले हलदी माखी कर हलदी माखी गाधुले जिते से बेल किए किए नहीं थाई किए तांकर सखा मान नहीं थाई जी से जाकर नारायण जान तांकर निके हाजर हेले जिते हाजर हेले लक्ष्मी विभूषण होते वस्त्र गला खसी जाता हल्दी माखुले गाधुले लाजरे पले गले भीतर के लाजरे जिते पले रहस्य कण कह लाजरे जिते पले गले लाजरे जिते पले गले बाबू नारायण बोली कि सखी मैंने तो किए निन आर किए लुम हलदी छाड़देबा लक्ष्मी देहर हलदी कहीं छाड़देबा मुई जाऊे तांकर हलदी छाड़मी बोले झारबार लगे गले नारायण तांकर हाथ जिते बाजला नारायण कर लुम मैंने पशि पड़ी लक्ष्मी यहाँ कुंकुम माखुले लुह मैंने पड़ी लुह मैंने जिते पड़ी बाबू से लुह मैंने हेका सखी बाहरी गली तांकर हाथ जिते बाजिगला ये सखी मैंने जिते बाहर सखी मैंने बोली कि हे भगवान आमे लक्ष्मी अंगरे थाई केते उपभोग करते यहाँ आमे केन्ता करमु कह आमको बुद्धि देविले आरे तुम चित्रकूट पर्वत के जाओ तुम तपस्या करब जान तपस्या कर सारे तुम्हें मुई त्रेता जुगर जिमी चित्रकूट के आर तुम कहमी द्वापर जुगर तुम्हें गोपी होकर जन्म हेब जन्म होकर राधांकर सखा होकर जन्म हेब राधार सखा होकर जन्म हो आर से जन्म हो सारे मते रास क्रीड़ा कर्म सेन मते उपभोग कर जे 16 सहस्र गोप नारी मते बोरिले तप करी बरसंगिनी केते बढ़िया कथा नै के मा 16 सहस्र गोप नारी मते बोरिले तप करी मुतांक पुरा व्यास से मोर भकत विश्वास 3 जन्म रे लक्ष्मीकर अंग सखी माने हेटा सेति लगी कृष्ण के बोलसु कि लंपटिया नुहे सबु लक्ष्मी जेते सखी अचन सबे लक्ष्मी लक्ष्मीकर अंशरु जात होइछन सबु सबु लक्ष्मीकर अंशरु समस्ते जात होइछन आ से माने हे करी कृष्ण जन्म लक्ष्मी सेन कृष्ण जन्म राधा सेन एटा जे ने अछि कृष्ण लीला रे बेले सेति लगी देखा जायसी जेन कृष्ण सेन गोपी जेन कृष्ण सेन लक्ष्मी लक्ष्मीकर अंग सखी माने हेटा जानल सेति ले बाबू आमे कृष्ण लंपटिया नही कृष्ण बहुत सच्चोट बहुत भल जानल बंधुगण आज आम कथा होतला जड़े सारस्वत साधिका वर्ष 84 वर्ष तांकर मन केते शाश्वत देखुन भगवान प्रति संपूर्ण समर्पित आउ से एतेडे कोसली भागवत 1000 पृष्ठ विशिष्ट गोटे पुस्तक से लिखिछन
सबु पुओ झील को सुंदर भाव समाज रे गढ़ीचन उत्तम परिचय देकरी तार संगे संगे एते बलिष्ठ सारस्वत साधनार से ब्रती होचन पढ़ेटे कथा नहीं आमर माटिर सुनामुड़ा बोली आमे कही पारमा चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला जुआर।